ክቡራትና ክቡራን የጥርስ ሕክምና ሐኪሞች እንዲሁም የጥርስ ሕክምና ባለሙያዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የመጣችሁ ተወክላችሁ የመጣችሁ እንግዶች፣ ከአዲስ አበባ ኤፍኤም ማካ ጥሪውን አክብራችሁ ስለተገኙ ሲስተር ገነት፣ እንዲሁም ሌሎች ጥሪውን አክብራችሁ የተገኛችሁና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተወካይ የመጣችሁ ሌሎችም ይህን ዝግጅት ለመታደም የመጣችሁ በጠቅላላ እንኳን ለአፍ ጤና አጠባበቅ ቀን በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ የዛሬው ፕሮግራምን በዚህ መልኩ ከፍታለሁ። በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ቀን ስናከብር መጋቢት 11 ትላንትና ማለት ነው ያሰብነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ድንኳን በማድረግ አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ስለ አፍ ጤና አጠባበቅ ትምህርት የተወሰነ መረጃዎች ያገኛል ብለን አስበን ነበር። በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ያ ባይሳካልንም ከዩኒሊቨር ኢትዮጵያ ባገኘነው ትልቅ ልንለው በምንችል ድጋፍ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ጋር በመዞር 8 ለሚደርሱ ትምህርት ቤቶች 2000 ወደሚደርሱ ተማሪዎችን ስለ አፍ ጤና አጠባበቅ ትምህርት መስጠት ችለናል። ይህም እንዲሳካ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥርስ ሕክምና ትምህርት ተማሪዎች ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉና እባካችሁ አመስግኑልኝ። እንዲሁም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመዞር ወደ 4 የሚደርሱ ድርጅቶች ጋር የጥርስ ብሩሾችን ለጠቅላላ ሰራተኛው አድለናል። በዛሬው ዕለት ጠዋት ደግሞ ምናልባት ሙያው ሰብአዊነትን ይመለከታልና ሕክምና ሲባል ስለ ሰው ልጅ አብዝቶ መጨነቅን ያተኩራልና መቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል በመሄድ ተሰብስበን ጠዋት ላይ በሙያችን ከዚህ በኋላ ምን አይነት እርዳታ ልንሰጥ እንደምንችል ቃል ገብተን የመጣንበት ስነ ስርዓት ነበር የነበረውና ጥሩ ቀን ነበር። ውሏችን ጥሩ ነበር የነበረው። አታጨበጭቡም ለመልካም ነገር? ከዛም እንግዲህ ይሄ የመዝጊያ ፕሮግራም ሆኖ በአብዛኛው ባለሙያዎች እንዲካፈሉበት በማሰብ ምንድነው ስንሰራ የነበርነው፣ ምን ሰራን፣ ወደፊትስ ምን እንሰራለን የሚለውን ለማክበር የተዘጋጀ ዝግጅት ነው። በዚህ ሁላ ሂደታችን ውስጥ እስካሁን ባደረግነው ጉዞ ውስጥ ዩኒሊቨር ኢትዮጵያ ሲግናል ቱ ስፔስ ትልቁን ድጋፍ ስላደረገልን እባካችሁ ምስጋና አቅርቡልን። ከዩኒሊቨር ተወካይን በመጋበዝ አጭር መግለጫ ስለ ዩኒሊቨር ከኛ ጋር እንዴት ሊሰሩ ነው ወደፊት ያሰቡት፣ ኢትዮጵያ ውስጥስ ምን አስቧል፣ ሰፊ ህልም ነው ያላቸው፣ ያንን ህልማቸውን እንዲያካፍሉን ካንትሪ ማናጀሩን Mr. Pawan እጋብዛለሁ። I invite Mr. Pawan to the stage to speak about Unilever. A very good evening to everyone, and thank you very much for coming. I'd just like to start by first congratulating the EDPA very, very heartfully for actually celebrating the World Oral Health Day, and I think that deserves a very, very big round of applause because we're doing it for the very first time. We in Unilever are present in about 190 countries. It's one of the biggest FMCG product companies in the world, as you know. And we have just started our journey in Ethiopia last year. And we really want to work very, very closely with all of you to really make Signal and toothpaste and oral hygiene at the heart of our business, because we really believe that is one journey we really need to take as a community. And that's why we're here partnering with the EDPA. Yeah? I'll just take you through 1 or 2 slides of what we're doing to actually tell you about the company. So all of you know about Unilever because we also had a conference last September with the EDPA. We spoke about it, so I won't spend time on that. But I'll just spend 1 minute talking about our partnership with the FDI, which is the global federation of all the dentists and has an affiliation of almost 200 countries. And we also now, the Ethiopian Dental Professional Association also is a part of FDI now. And this is one of the unique private-public partnerships in the world where Unilever has tied up with FDI to really work on oral hygiene, not just in 1 country or 2 countries, but across hundreds of countries. And along with FDI, we have partnered this program called Live, Learn and Laugh, which is our effort to work across the globe to get people to brush twice a day, day and night. That's a very big partnership. But I think more importantly, and something which gives me great joy, is that we've now a formal tie-up with the EDPA to actually help and partner and support the EDPA and the dental fraternity here to work in Ethiopia for Ethiopia's development. I think that's again something very, very historic, and maybe a round of applause for that as well.
And in the spirit of keeping my speech very short, this is my last slide. We are the change. I think we all know the need for improving oral hygiene in this country. And it is a tribute to all of you and all of your hard work that's going to make this happen. And we are here to help and support in any way you need to make this reality happen. So as we said, we are the change. Thank you very much, and congratulations once again for this first ever World Oral Health Day celebrations. Thank you. ሚስተር ፓዋን ዊርሊ ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን። ኦራል ሄልዝ ጋር በተገናኘ ይህንን ቀን ስናከብር ከዩኒሊቨር ጋር ሌሎች ልንሰራቸው ያሰብናቸው በጣም ብዙ ስራዎች ሆነው ይሄ እንደመነሻ ነው። ምናልባት የምታስታውሱ ከሆነ ጠቅላላ ጉባኤ የነበረን ጊዜ መስከረም ላይ ሚሞ ፍራንደም ተፈራርመን ምን መስራት እንችላለን አብረን ብለን አስበን ነበረ። ይሄ የመጀመሪያው ኢቨንት ነው። ብዙ ላብ አፍሰንበታል። ብዙ ቀጠሮችን አብረን ብዙ ተጨቃጭቀናል። ላይክ እንዲያምር እንደዚህ ብዙ መንገዶችን ተጉዘናል። ካማራ እስካሁን ያለው ነገር ታጨበጭባላችሁ፣ ካላማራ ዝም ትላላችሁ። ሚስተር ፓዋን አይ ቲንክ ዴይ አር ኦኬ ዊዝ ኢት። ሶ አሁን የምንቀጥለው ወደ ፕራይስ ሴሪሞኒ ይሆናል። ስኩል ውስጥ ስኩል አክቲቬሽን ብዙ ይሰራል። ስለ የአፍ ጤና አጠባበቅን በተመለከተ ከተማሪነት ጀምሮ ልምዱ እንዲዳብር በማለት የሚሰሩ ስራዎች አሉና አንድ የሆነ ለዚህ ቀን ያዘጋጀ ነው። አንድ የሆነ ስራ ለስኩል ላይ የሰራ ነው። ይሄንን አቶ ሰላሙ ከዩኒሊቨር ተወካይ አቶ ሰላም ኦሬዲ ደርሷል አጠገቤ፣ እሱ እንዲያብራራ እሱን ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እስካሁን ያለውን ስነ ስርዓት እየወደዳችሁት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በማስከተል ሁለት ሴርሞኒዎች አሉ። አንደኛው ምንድነው? ይህን በዓል በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ8ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ እንዲሁም በታሪካዊነት ለመጀመሪያ ጊዜ ስናከብር መሪ ቃሉ የነበረው ስማይል ፎር ላይፍ ነው ግሎባሊ። በአማርኛው ደግሞ ፍንድቅ በሉ በየዕለቱ ነው። ስለዚህ ፍንደቃ በብዛት ከህፃናት ጋር ይያያዛል በሚል ይህን ታሳቢ በማድረግ በትምህርት ቤቶች መካከል የስዕል ውድድር አዘጋጅተን ነበረ። አንደኛው ስነ ስርዓታችን ለነሱ የሽልማት ስነ ስርዓት ሲሆን፣ በመቀጠል ደግሞ ቅድም ሁለቱም ሚስተር ፖውንም ዶክተር ሙሉ አለም እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የጥርስ ባለሙያዎች ማህበርና በዩኒሊቨር ኢትዮጵያ መካከል ከባለፈው መስከረም ጀምሮ አብሮ የመስራቱ ሂደት ነበረና በዚህ አብሮ የመስራት ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያን የአፍ ጤና አጠባበቅ ባህል ከማዳበር አንጻር እንዴት አብረን ዘለቄታዊነት ባለው መልኩ መስራት እንችላለን የሚል ሰፊ ንግግሮች ነበሩ። እነዚህ ንግግሮች አሁን ወደ ፎርማል አግሪመንት አደርሰናቸው ለሚቀጥሉት ብዙ አመታት የኢትዮጵያን የአፍ ጤና አጠባበቅ ባህል ከማዳበር አንጻር በጋራ ለመስራት ኦፊሻል የሆነ ስምምነት እንፈራረማለን። አሁን ግን በመጀመሪያ ወደ አለው ስነ ስርዓት ልውሰዳችሁና ቅድም እንዳልኳችሁ በትምህርት ቤቶች መካከል ወደ 50 የሚበልጡ ትምህርት ቤቶች 4600 ተማሪዎች መካከል የስዕል ውድድር ተካሂዶ ነበረ። የዚህንም ስዕል ውድድር ቅድም እንዳልኳችሁ ዋናው ቲሙ የነበረው ወይንም መሪ ቃሉ የነበረው ስማይል ፎር ላይፍ ወይንም ደግሞ ፍንድቅ በሉ በየዕለቱ ነውና ልጆቹ ፍንደቃን በተመለከተ እንዴት ይገልጻሉ ስሜታቸውን በሚል የተለያዩ ስዕሎች ለውድድር ቀርበው በሁለት ምድቦች ነበር የተከፈሉት። አንደኛው ከአንደኛ እስከ 4ኛ ክፍል ያሉ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከ5ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ባሉ ተማሪዎች መካከል ነው ውድድሩ የተካሄደው። በዚህም ውድድር ስነ ስርዓት ላይ የኢትዮጵያ የስዕል ባለሙያዎች ማህበርን ለማመስገን እንወዳለን። በዳኝነቱ ላይ ከፍተኛ እገዛ አድርገው ተወዳዳሪዎቹን አሸናፊዎች መርጠናል። ስለዚህ የሽልማት ስነ ስርዓቱን አሁን እናካሄዳለን። የሽልማት ስነ ስርዓቱን ከኢትዮጵያ የጥርስ ሕክምና ባለሙያዎች ማህበር በኩል ዶክተር መኮንን አልማው እንዲሰጡልን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሐሙዛ አብዱልቃድር ከቤተሰብ አካዳሚ ከአንደኛ እስከ 4ኛ ክፍል ባለው የስዕል ውድድር አንደኛ ወጥቷል። ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አንደኛ ለወጣው ሽልማቱ የአንድ ዓመት የስዕል ስኮላርሺፕ ሲሆን በኤንላይትን አካዳሚ ነው። እንዲሁም በተጨማሪ የፊኛ ቦርሳና የተለያዩ የትምህርት ቦርሳዎች አብረው ተካተውበታል። ሁለተኛ ለወጣው የወጣቱ መጽሐፍ ከስኩል ኦፍ አሜሪካና ሽልማቱ የተለያዩ የስዕል መሳሪያዎች ናቸው።
ሶስተኛ የወጣው ከሱመያ ትምህርት ቤት ሐምዳን ነጅዩ። የሲግናል ቦርሳና የተለያዩ መሳሪያዎች። በማስከተል በሚቀጥለው ምድብ ማለትም ከ5ኛ እስከ 8ኛ ክፍል በተደረገ ውድድር አንደኛ ወጣው አቤኔዘር ብርሃኑ ከደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ትምህርት ቤት። አንደኛ ወጣው ሽልማት በድጋሚ የ1 ዓመት ስኮላርሺፕ በኢንላይተን አርት ስኩል። ሁለተኛ ኢንዲያ ኢዘዲን ካራማራ ትምህርት ቤት። ሶስተኛ የወጣው አማኑኤል ወንድማገኝ ከወንድማማቾች ትምህርት ቤት። ሽልማቱ የሲግናል ቦርሳና የተለያዩ ትምህርት መሳሪያዎች። እባካችሁ ሸላሚዎቻችን በጭብጨባ መልሱ። በዚህ ስዕል ውድድር ተማሪዎቹን ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤቶቹንም ለማበረታታት ሽልማት ተዘጋጅቷል። ስለዚህ አንደኛ የወጣው በሁለቱም የውድድር ምድቦች አንደኛ የወጡትን ትምህርት ቤቶች እንሸልማለን። ከቤተሰብ አካዳሚ ተወካይና ከደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ትምህርት ቤት ተወካይ ወደ መድረክ ትመጡልናላችሁ። ሽልማቱ ለእያንዳንዳቸው $1000 ነው። አንድ ቼክ ብቻ ስለተዘጋጀ እንዲሁ ሴርሞኒያሊ አንዱን ይቀበሉልንና ግን ለየአንዳንዱ ትምህርት ቤት $1000 ለተለያየ የትምህርት ማስኬጃ እንዲሆናቸው ሽልማት ተዘጋጅቷል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ስነ ስርዓት ያው በዩኒሊቨር ኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ጥርስ ባለሙያዎች የሕክምና ባለሙያዎች መካከል የሚደረገውን ፎርማል የሆነ የአግሪመንት ስምምነት መድረኩ ላይ እናደርጋለን። ከኢትዮጵያ ጥርስ ሕክምና ባለሙያዎች ማህበር ዶክተር ሙሉ አለምን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በዩኒሊቨር ኢትዮጵያ በኩል የብራንድ ቢልዲንግ ዳይሬክተር ሚስተር ፖን ኩማር would be representing Unilever. So I would invite you to be ያው በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በዓል እየተከበረ ያለው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህም ታሪካዊ ያደርገዋል። ይህም ፓርትነርሺፕ እንግዲህ ወደፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአፍ የጤና አጠባበቅ ካልቸር ወይንም ባህል ከማዳበር አንጻር ትልቅ ሚና
ይኖረዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን በጎ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በማስከተል በፕሮግራማችን መሰረት ወደ ሪፍሬሽመንት slides on the Millennium Village Ethiopia, where the study has been conducted. The Millennium Village project is based on the MDG goals developed in 2000 by the UN, and these were conducted in 10 African countries. First, only one village per country was selected to show that the Millennium Development Goals can be achieved if additional resources are provided to the community. And the principle behind the Millennium Village project is that if you provide integrated multi-sectorial interventions along with the community and the government, with substantial contribution from the government as well as the community and other partners, it can be achieved, it can achieve the necessary Millennium Development Goals by 2015. And the interventions include health, agriculture, infrastructure, water, all aspects of social services. And when we see the health aspect, it also involves all health sector like maternal health, child health, environmental sanitation, personal hygiene, and what have you. And the Millennium Village in Ethiopia, in fact, I think you cannot see the map here. There is a map of Africa where it shows where the Millennium Villages are located in 10 African countries. So one of them is Ethiopia, which was the second following Kenya. And it is located in Tigray region, district called Hausien. It's called Qoraro village. First there was only one village, and then additional 10 villages were added to become a cluster. So the MV1, the Qoraro village, is a research village
and there are human resource in terms of health, agriculture, education, all the sectors. We have coordinators and experts. We support all the primary schools, the secondary schools, and hospitals, health posts. And in total, we have about a population of 68,000 people in the 11 villages, and primary schools 25, health centers 14, and health extension workers, about 40 health extension workers, and 352 community health workers. So with the idea of integrated intervention, most of the health intervention is based on the national health policy were being implemented, but oral hygiene, oral health and hygiene was not part of the intervention at the beginning. And then Dr. Safa comes into the picture. If we don't have good oral health, how can we achieve full health based on the WHO definition? So for the last couple of years, Dr. Safa and her team has been working to see if community-based at grassroots level. Thank you so much for inviting me to speak with you today about a topic that's very, very close to my heart, working with communities to advance oral health. I think sometimes when I go to talks like this, and I'm so glad that everyone in here is a dentist because you all understand how important the mouth is, but I'm often asked, why should we care about the mouth? Why oral health? And as you just heard, oral health wasn't included originally in the villages. So I want to say to you, first of all, that oral diseases are among the most common chronic conditions experienced both by children and adults. And the mouth is intimately associated with quality of life, health, and wellness. Digestion begins in the mouth, and we need our mouths to talk, to laugh, to sing, to express emotion. Untreated oral diseases can result in pain, missed days from school and work, depression, difficulty with social interactions. If you don't feel comfortable about how your mouth looks, you don't want to talk to other people, you don't want to eat in public. I work a lot with older people, and I can't tell you how many of them will refuse to leave their house because their denture doesn't fit and they don't want to smile or talk in front of somebody else. This leads to depression and very many difficult issues in later life. In addition, oral diseases are increasingly being associated with chronic conditions such as HIV, which is a big problem in Africa, but also with diabetes and heart disease. And I know that these diseases might not be big issues in Africa yet, but it's coming, and that's the experience from South Asia. Now, although the mouth is central to eating and nutrition, which are vitally important to health and development in children, as well as successful aging in adults, it has traditionally been excluded from health and wellness programming. And so the issue is, how do we integrate it into health and health care? And as one example has just been described to you, we are trying at the grassroots level. I think because it's traditionally been excluded, we have very, very many difficulties with getting people to the dentist, and the question is, what should we do? So I think the first thing to do is to partner with dentists, with non-dentists, with community, and with industry to find a way to bring oral health and oral health awareness to our communities that need it the most. And secondly, we must not forget the power of personal daily oral care. I think we all immediately start thinking about, how do I get the dentist to the poor community? How do I get the community to the dentist? But we cannot forget
that daily toothbrushing and flossing can really help prevent a lot of the morbidity associated with oral diseases, as well as arrest current disease and prevent future disease. And in so doing, we can prevent pain and suffering. When Dr. Safa asked me to come and speak to you, I was so excited because I love the way this project has been conducted in a very, very systematic manner, and has resulted in evidence-based interventions that I think can inform policy, not just in Ethiopia, but around the world, including in the US, where I do most of my work. This project represents a partnership between the Karara Millennium Villages, as was just described to you, the Center for National Health and Development in Ethiopia, the Columbia University Earth Institute, GlaxoSmithKline, the University of Singapore, Karolinska Institute, the University of Addis Ababa, Mekelle University, the Mailman School of Public Health, which is Dr. Safa's home right now, the Ethiopian Dental Professional Association, the Ethiopian